ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እሸቱ ነኝ የ12ኛ ክፍል የሂሳብ መምህር ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ። Okay, today we are going to see introduction to linear programming, applications of linear programming, right? As you remember on the previous video, we have seen that how to find the maximum and the minimum values of linear programming when we have a feasible region, okay? We can find the feasible region using the constraints, and we have corner points. We can find the corner points, okay? So the corner points are the candidates of minimum and maximum value, okay? By substituting them into the functional value, okay? Good. And today we are going to see some applications of linear programming. ከዛ በፊት ግን እንደተለመደ ዌብሳይታችን lucybridgeacademy.com እየገባችሁ አጫጭር ኖቶችን ታገኛላችሁ፣ ጥያቄ ባንኮችን ታገኛላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ከ5 ቋንቋዎች በላይ መረዳት የሚችል የራሳችሁ የሆነ ፐርሰናላይዝድ አሲስታንስ ፕላትፎርም ታገኛላችሁ። ስለዚህ አሁኑኑ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጆይን ማድረጋችሁን አትርሱ። ታንክ ዩ። Okay, applications of linear programming. We can use a linear program. What that means, linear programming model to analyze costs and maximize profit. Okay, minimize cost and maximize profit. Let us see some practical problems. Right? Questions. A farmer needs to raise only goats and cows. He wants to raise no more than 60 animals, including no more than 10 goats. He spends with 2,500 to raise a goat and 7,500 to raise a cow, and he will have bear 90,000 for his project. Each goat produces bear 1,200 in profit, and each cow bear 4,000 in profit. How many goats and how many cows should be raised to maximize profit? Okay, we are asked to find the number of cows and goats to maximize profit. Okay, look, in this case, first we have to let the number of goats. Let the number of goats is G, okay, and let the number of cows, okay, the number of cows is C, all right? Now, what is the constraints? Okay, he wants to raise no more than 60 animals. That means G plus C, the total number of goats plus cows is not more than 60, means less than or equal to 60, okay? He spends 2,500 to raise a goat. That means 2,500 G plus and 7,500 cows is less than or equal to 90,000 ማለት ጠቅላላ ካፒታሉ ሰውየው ገበሬው ካፒታል 90,000 ነው። ኦኬ ሶ ለአንድ ጎት ወጪ የሚያደርገው 2,500 ሲሆን ለአንድ ካው ደግሞ 7,500 ብር ነው። ስለዚህ በነምበር ኦፍ ጎት and በነምበር ኦፍ ካውስ እና ባዛና የነኝ ድምር ከስንት መብለጥ የለበትም። ይሄ ገንዘቡ ነው። ይሄኛው ለጎትስ ኤክስፔንድ የሚያደርገው ገንዘብ ነው። G times 2,500 ይሄኛው ደግሞ C times 7,500 ደግሞ ለካውስ ጠቅላላ ካውስ ኤክስፔንድ የሚያደርገው ወጪ ነው። therefore የነዚህ ወጪ የሁለቱም ወጪ ተደምሮ ከ90,000 መብለጥ የለበትም፣ ምክንያቱም 90,000 ጠቅላላ ካፒታሉ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ now as we know, G must be greater than or equal to 0 and C is also greater than or equal to 0 መሆን አለበት። ኦኬ የእርባታ ነው የፍየሎችና የላሞች፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። again, how many goats and how many cows should he raise to maximize profit? But look here, each goat produces 1,200. Okay, G times 1,200. 1,200 G plus again 4,000
4000 c, this is our objective function. Okay, our objective function is z which is equal to ምክንያቱም የአንድ ጎት እስከ 1200 ብር ትርፍ ያስገኛል። አንድ ላም ደግሞ 4000 ብር ድረስ ትርፍ ያስገኛል። ስለዚህ 1200 ሲባዛ በጂ ቶታል ፕሮፊት ነው ከማን የምናገኘው? ከፍየሎች የምናገኘው። ከላሞች የምናገኘው ደግሞ የላሞቹ ብዛት በማን ሲባዛ? በ4000 ሲባዛ ይሄ ምን ይባላል? ኦብጀክቲቭ ፋንክሽናችን ነው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ኮንስትሬንትስ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ እስኪ በደንብ ልጻፈው ይሄን ነገር እዚህ ጋር z ኦብጀክቲቭ ፋንክሽን z is equal to 1200 g plus 4000 cows c ነው ማለት ነው። this is our objective function and constraintaችን ደግሞ g plus c is less than or equal to g plus c is less than or equal to 16. in the other one 2500 goats plus 7500 cows, 7500 cows less than or equal to the total capital which is 90,000. Okay, and we know that g is greater than or equal to 0 and c is greater than or equal to 0. All right. ኦኬ አሁን ምን ማለት ነው? ይሄን ሲምፕሊፋይ ማድረግ እንችላለን። በነገራችን ላይ ይሄኛውን ቁጥር 2500 g plus 7500 c is equal to or okay less than or equal to 90,000 የሚለውን over 100 ስናደርግ እንደዚህ ይጣፋና 75g plus 75c less than or equal to 900 ይሆናል። again በአምስት ማቃለል እንችላለን 5g plus 5c less than or equal to በአምስት 180 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁንም በአምስት ማቃለል እንችላለን g plus 3c less than or equal to 636 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስናሳጥረው ኮንስትሬንታችን ኦኬ እሺ ይሄ ነው የሚሆነው g plus c less than or equal to 16. okay and here g plus 3c less than or equal to 36 and g is greater than or equal to 0 and again c is greater than or equal to 0 እናደርግና ይሄ ግራፋችንን ድሮው ስናደርግ ኦኬ g is equal to ማለት እንችላለን which is y እንደማለት ነው። g is equal to -3c plus or less than or equal to ማለት እንችላለን plus 36 ኦኬ አሁን ምንድነው የሚሆነው? ይሄ እሺ x axis y axis ግራፋችን y intercept 36 ይሆናል። ኦኬ 36 x intercept ደግሞ ወይም ይሄን g ማለት እንችላለን። ኦኬ this is g and this is c so 3c is equal to which is 12 ማለት ነው። ይሄ ላይን የዚህ አይነት ላይን ይሆናል። ይሄኛው y intercept 36 ነው x intercept ደግሞ 12 ነው። ኦኬ ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው g plus c is equal less than or equal to 16 so g is less than or equal to minus c plus 16 ይሆናል ማለት ነው። again y intercept ወይም ግራፉ y axisን ወይም g axisን የት ላይ ያቋርጣል? 16 ላይ ሲን ደግሞ ፖዚቲቭ 16 ላይ ያቋርጣል ማለት ነው። ሶ እስኪ ከለሩን ልቀይረው። የዚህ አይነት ላይን እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ
ሶ ይሄ ላይን እዚህ ጋር 16 ነው፣ እዚህም ላይ 16 ነው ማለት ነው። እሺ ተማሪዎች የዚህን ክፍል ሙሉ ክፍል ማግኘት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ ወይም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ ታገኙታላችሁ።